Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo jeudi le 26 mars 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Ndani ya studio yetu ya Kwetu TV leo kabisa siko mie peke, niko na mwenzangu Meshake. Bonsoir papa Meshake. Bonsoir papa Bauma. Ndio ndugu yangu, vipi maisha iko aje? Maisha yanaendelea kabisa kama kawaida, tuko pale, tunafurahi sana ya kwamba leo umetukaribisha kwenye studio ya Kwetu TV. Asante kabisa kwa kuwa na wewe umeitika leo kuja kutusaidia. Niseme hivyo kwa sababu ni kutusaidia. Tumekuja kuwapa habari tofauti, ni habari ambapo tutawapeleka kwenye uwanja wa vita, tuwaambie taarifa mbichi kutoka kwenye ligne de front, na tutaongelea mambo mawili kama matatu hivi. Habari zingine ninazo ndugu yangu ni ya kwamba Mwalikale nako AFC M23 wako naanza kujiondoa ama kujiretire mu mapozisio tofauti, mkiwemo maeneo makubwa waliokuwa wakiakalia eneo ya Mpeti pamoja na Minjenje. Vipi kule? Ile ni kweli, ile ambayo imesema ni kweli kabisa. Trupe ya AFC M23 iko naanza jitosha mu Minjenje na Mpeti, na japo ile ilikuwa vraiment fasi ya Kawambi walikuwa nayo, nafasi ya muhimu kwao, kwa sababu ilikuwa maeneo ambayo kabisa walikuwa na avantage ili wafikie Pinga. Ndio ndugu yangu, hayo yote tutayaongea kwa urefu ndani ya taarifa zetu kamili. Mengine ambayo tutaongelea ni kuhusu kujiondoa kwa wale wanajeshi wa Uganda katika maeneo ya Lubero pamoja na maeneo ya Mahagi kule Ituri. Après ile information kutangazwa na Generale Mozika ine Ugaba, mojawapo wa viongozi wa Kongo wa depute kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, walishaanza sema kwamba mambo hayo kabisa haiko mazuri. Donc walishaanza pinga kujiondoa kwa wanajeshi wa UPDF katika maeneo hayo. Wanasema kuwa UPDF, jeshi la Burundi plutôt la Uganda, lilikuwa litawasaidia mu vita dhidi ya M23. Tutawakumbusha katika siku za nyuma wakati ya M23 ilikuwa ikiprogresse vers maeneo ya Lubero. Tutawaambia wakati Uganda ilikuwa imedeployer wanajeshi wake kule walikuwa wameongea nini na FARDC. Na kitu kingine wakasema kwamba vile ya Butembo na Lubero zinaweza kuathirika sana kutokana na kujiondoa kwa wanajeshi hao. Tutawaambia mengi kuhusu hayo na mengine. Tutawaambia taarifa kutoka kwenye ligne de front maeneo ya Masisi, eneo za Walikale kama kawaida, tuwapeleke Uvira na Fizi. Mnaoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukoa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Msisahau kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kukuwa najiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakuwa mkizipata. Na wataka nyote kutuambia ni vipi sauti zetu mnazisikia, kwa sababu leo tuko wawili, yani mtatuambia kabisa ni vipi mko na tusikia. Huyu ni Mganga Yengonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, Mganga Yengonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, Mganga Yengonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako na kusaliti, Mganga Yengonga anaweza kukuonyesha ukweli. Ngao tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike.
Ndugu yangu Meshake, habari zetu moja kwa moja tutazianzia katika eneo za Mpeti na Minjenje. Eneo za Mpeti na Minjenje, habari zilitufikia mchana wa leo ya kwamba AFC M23 wanapenda wajiondoe pale. Nadhani ya kwamba hizo habari ulizifuata vizuri, tuambie kwa machache yote yaliyoshinda katika eneo zile. Ile ni kweli kabisa, yani tulikuwa na watu wengi ambao wako Minjenje na Mpeti ambao walituambia ya kwamba vraiment zile matrupe vraiment zote ziko natoka paske waliona magari moya za Kamazi kama unazijua zile makamio za Kamazi zenye zishafika kule ambazo zilibeba vraiment baskari ba mingi zishabarudisha nyuma. Sasa yasa que je me demande vraiment pour le moment pale Mpeti na Minjenje ilikuwa karibu kabisa, ilikuwa fasi ya muhimu ili wakamati wafikie pinga. Sasa kule ayetu wako nashirudisha nyuma. Qu'est-ce qui se passe? Bon, hapo na kuelewa. Tutakuja kubiongea kwa ndani. Kabla ya kuingia sana Mpeti na Minjenje, unakumbuka ke AFC M23 depuis le 23 walikuwa na wako najiondoa maeneo mengi ya Lubero, mko maeneo ya Kipese, Kitambiro na zingine eneo zenye wanamemba wetu wanazijua, kwa sababu kila siku tunawapatia info update kutoka Kufro, kila wakati wanapataka habari kamili kutoka kwenye ligne defo. Na hayo tulikuwa tukiyawaambia kama kitu ambacho kiko nafanyika kikiwa kinahusiana na accord ya Washington, ile accord de paix yenye ilisainiwaka kati ya gouvernement ya Congo na gouvernement ya Rwanda. Wanakumbuka reunion ilikuwa imefanyika hivi juzi. Sasa eneo ya Minjenje na Mpeti, wanajeshi wa AFC M23 walishaondoka wote. Yani waisha toka muzile eneo wote, ni wenyewe walikuwa kufroni mu mapozisio zao pale mu eneo ya Mpeti na Minjenje. Vraiment c'est ressources zetu. Zile makamio ziliwa wenyewe walikuwa kuligne de front. Wenyewe walikuwa mbele parce que paka leo kuko waaskari ambao wako naonekana vraiment mu Minjenje na Mpeti. Lakini bako nasema ya kwamba zingali na kwa zile makamio zingali zote tutakuya ili zibebe bote zibarudishe nyuma. Bon, donc ça veut dire que mpaka mu magharibi kungali presence ya wanajeshi wa AFC M23 pale Mpeti na Minjenje. Ndio angali kabisa, lakini ni wachache. Ni wachache. Donc bote habayatoka pale, habayatoka. Donc ni kuondoka polepole, na kwa sababu kama nakumbuka na Muvira kulikuwa kukienda pamoja leo, kesho ingine kuondoka officiellement ilikuwa kana kuna wamoja wenyewe washaka toka pale. Na kitu kenye najua wako nafanya pale, wako natosha pale materiele sana. Najua na Uvira ama na kwingine kwenye waliondokaka walikuwa kanaanza kubeba materiele sana hivi, na pale njo zenye wako nabeba juu zile makamio Kamaze zilipita zikaenda Kufro. Seloginsi sources zetu wako nasema zilipita zikaenda Kufro zikabeba kwanza watu wenyewe walikuwa Kufro, na Kufro pale mbele njo kwenye kuna kwaka maarme zenye maarme za kabambi maarme lourde zenye wanatumikishaka. Donc balifika pale pour la première fois ilikuwa ma 13h. Nakumbuka njo yule mtu alituambia kasema kwamba njo kamio zilifika pale za Kamaze zikaenda direct Kufro, njo zikaanza pita tena na zinabeba ba soldat ya M23 na materiel. Sasa habazikuziacha juu Kufro deja njo kwenye zinakuwa installe. Inaonesha kwamba leo walibeba wale wenyewe walikuwa installe Kufro, wale wenyewe walikuwa mu maoperation za kupigana na FARDC na materiel leo ziishaondoka. Donc ce qui veut dire que kama wako nafika mbele wanatosha materiel ambayo ilikuwa na linda pale, inasemeka ya kwamba maki ukitosha zile maarme lourd seki unatarudia nyuma parce que hawezi endelea mbele na urusha beba maarme lourd kwa nashirudisha nyuma. Seki waisha beba zile maarme na wasoda wako ndarudia nyuma pole pole, jo hawezi enda hivi. Seki inaonesha ya kwamba watena wako warudia nyuma pole pole jusqu'à ce que watarudia nyuma wote. Ndio pale tu wanaendana 5 kwa 5. Donc basikia kwamba AFC M23 iko naondoka baishaanza
beba ba kidogo na zile maarme kwa sababu hawawezi wakababeba wote direct swate kungali benye bangali kufro kuko maarme zenye zitatoka na wanakuwa wa mingi juu kule mu eneo ya Zampete na Minjenji ni masite za kabambe, haiko ma village, haiko ma petite village, ni maeneo makubwa. Walikuwa washaka installe kabisa ma defense zao kule na hata maposition kule za mbele zilikuwa na wanajeshi wa mingi. Wanakumbuka tulikuwa tukiwaambia Komara Mforo zilikuwa zikifika kule kila wakati na wakifanya maatake za kila mara wakipenda wa avancer vers Pinga, maybe kishindikana FARDC na wazalendo wanaweza kuwarepousser kule. Wanajua Komazi ilikuwa defense kubwa kabisa za AFC M23. Wako naondoka sasa na wataendelea kuondoka kwa sababu walioenda ni wachache na vifaa vilianza toka pale. Wako naondoka mzile eneo. Ile question yenye uliniuliza sasa eti ya kujiuliza ni kipi ambacho kiko na acha AFC M23 inaondoka, ijapokuwa hakuna hata information yoyote yenye AFC M23 ishatangaza. Nadhani kwamba ile unajua hakuna information yoyote yenye AFC M23 ishatangaza. Ile umesema ni kweli. Mimi niliingilia kwa mtandao ya M23 ya mingi ile niona ya kwamba kuko hata Corneille Nangaa wala mwingine atasema kitu wala atasema kama wako narudia nyuma. Hakuna hata mmoja ambaye alisema kitu vraiment. Paka sasa tuyapata ni ku gouvernement ni ku AFC M23 tuyapata ni information yote. Sasa que je me demande, ndio nilikuwa nakuuliza, aitu wako narudia nyuma or hawa informe ya kwamba bako unasema bako narudia nyuma juu ile accord ya Washington wala wako najirudisha nyuma. Est-ce que vraiment wako narudia nyuma juu ya accord ou bien ce qui est vrai tuko na shinda? Bon, pale kuna kwa redeployment ile mambo ya kuchanger ma position. Mengi yenyewe kiko nafanyika pale haiko redeployment juu depuis AFC M23 iondoke mu maeneo ya Lubero waisha ondoka kabisa, wangali kule. Ndio yenyewe kiko na acha nina confirmer kwamba na pale hawako nafanya redeployment, mi wako naondoka mzile eneo. Donc wako na jiritire ndani kule mu Lubero. Mpaka kwa sasa FARDC haijakamata zile maeneo zote zenye AFC M23 iliacha na itangaze sasa tumekamata hapa kwa sababu swate ni pression ya Washington, shinikizo ya Etats-Unis d'Amerique yenye iliacha wanajiondoa pale kutokana na ile accord ya Etats-Unis d'Amerique ile ya Washington yenye ilisainiwaka na gouvernement ya Congo na Rwanda. Na upande wa AFC M23 kama tulivyowaambia nao hawajatangaza chochote. Realite yenye mimi niko naona, yani ukweli wa ndani ni ya kwamba AFC M23 iko naondoka mzile eneo toujours kutokana na pression ya Etats-Unis d'Amerique ama shinikizo ya Etats-Unis d'Amerique, kwa sababu wakati wa ile reunion ya 17 na 18 Etats-Unis d'Amerique ilikumbushaka pande mbili ya kwamba wanapaswa kuanza kuyafanya ama kuyatekeleza yale walioyasaini. Na après kufanyika kwa yale maongezi kule, Etats-Unis d'Amerique baada ya siku moja ikasema kwamba ishaandaa vikwazo kwa wale ambao hawatatekeleza yale ambayo waliyasaini. Sasa leo AFC M23 wanajiondoa mzile eneo, inayomaanisha kwamba ni kujiondoa kabisa kutokana na ile accord ya Washington, kwa sababu mambo matatu ya maana ama mambo matatu yenye yanahitajika kufanyika mbele ya yote ni kujiondoa kwa wanajeshi wa AFC M23 katika maeneo ya Kongo, kama ni yote au kama haiko yote tutaenda tukiyafahamu kutokana na muda, yani siku zikienda ndio tutakuwa tukifahamu mengi. Jambo la kwanza ilikuwa kujiondoa kwa wanajeshi wa AFC M23 kwanza maeneo yao yenyewe wako ndani. Kukue operation za kuneutralize FDLR upande wa FARDC. Zani kwamba unajua kitu kia tatu kilikuwa kutosha ma system de defense za Rwanda kwenye mipaka yake na Kongo. Na leo kenye tuko naona sasa ni kujiondoa kwa AFC M23 maeneo zenye wako ndani. Sasa jinsi tunaiyo AFC M23 mbone banalalamikaka sana, unawajua kwa kitu banalalamikaka. Mbona tunawajua depuis zamani wakifanya kitu directement wanavitangazaka ili dunia ijue ya kwamba walifanya kitu.
Sasa pour le moment ayetu bako nafanya kitu na hawaya visema. Si wangelisema ili dunia iwe bako na jiretire baonesha ya kwamba bako na jiretire ili shie wote waanze sema jinsi ni watu wazima wala ni nini make bajionesha kwa dunia. Donc bako natekeleza hapo wenye deja baisha kubali. Ndio. Donc batie kumedia ya kwamba abo baishaanza operation zabo za kujiondoa mzile ni tunawajua wanalalamika sana wasema kitu wakishikifanya wanakisema Sasa pour le moment mbone wako narudi nyuma me hawayatia ku mitandao hawaya visema kuzile mamedia zao ili watuambie kwamba wako na jiretire kama bako nafanya vyenye akoro ili balombaka jua nini bako naanza fanya vile ile yote na hawaya onesha dunia ya kwamba wako nafanya jinsi niko naviona sasa. Ndugu yangu, naona kwamba hii mambo iko nafanyika kisiri jo. Ukiona ndio yenyewe unasema ni kweli waka wakitangaza komedia yote yenye watafanya wakisha ifanya wanatia komedia leo. Sasa kama huenda Etats-Unis d'Amérique ishawaomba, par exemple kama Etats-Unis d'Amérique ishawaambia okay, mondoke pale directement vers Goma, Bukavu, donc mondoke mu maeneo yote. Je pense que pale AFC M23 haezi tangaza yale ya kwamba wataondoka wote. Juu AFC M23 waisha jinstaller mu maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu, wanajua ya kwamba hawataondoka pale. Ikakuwa sasa ni directement kuondoka, watasema ni kisiri, wataenda tu watu waone wote wameondoka. Ingawa vile ndazi bitika kabisa. Basi watatangaza kushindwa wao deja direct kumedia. Kama Etats-Unis d'Amérique ishasema okay, mondoke directement, mutoke kule kote mwende paka swate mule mkarisimbi kwenye alikuwaka. Ndivyo. Unazania KFC M23 itaenda kumedia iseme tutaondoka kuanzia kule kote mpaka kule tena munani mkarisimbi. Sasa ile ni kweli. Sina falio mwe batuambia habaizi bifanya baonesha dunia yote ya kwamba wako natoka. Pia wanaweza fanya kasinye kakusema ewane tuliongea na mwakor pour le moment deja tuko na bifanya. Ila hiyo ni kweli. Kwenda kwa kisiri kama askari ni vile wanapasha fanya kisiri. Kale kaesinye si ya kubali kabisa ya kwamba ni akora 100% yenyewe iko narudisha nyuma parce que je sais que Novea aussi wako karibu nao na pole mama tuko na matake ya kabambi kabisa. Je me demande pourquoi haiezi kuwa vraiment ni atake za FARDC zenye ziko narudisha nyuma. Niko asikia vraiment wanaweza kuwa ni accord mais je me demande aussi hatuwezi wazia na FARDC ya kwamba iko nafanya kazi vraiment askari wetu wako wafanya kazi concernant FARDC wazalendo. Nadhani kwamba hakuna vita yenye iko kule, na kuanzia Lubero kwenye walitokaka zile eneo zenye baliacha ziko mwe 10 km kose zenye baliacha. Unasikia ni eneo kabambi zenye eneo za mingi zenye baliacha, na hakukuwa vita kule. Na kule walikale nako atake zenye zilikuwa mu maeneo ya Mpeti, zile access za Mpeti Pinga zilikuwa atake sana za AFC M23. Jo walikuwa kanapenda wa avancer wa progresser na eneo ya Pinga waikamate, ikawa binashindikana kabisa. FARDC nayo ina resiste kule. Ninaona kuwa haiko nguvu za FARDC zenye zinaacha wanarudia nyuma, juu hakuna mapigano yenye yako nafanyika. Njoo maana niko na confirm sasa tuyo ya kwamba ni akore yenyewe unarudisha nyuma. Sasa wasikilizaji, leo ifo tuambie kwamba hatuwezi jua à 100% ni akore mais selon information, selon ce que nous voyons pour le moment, tunaona ya kwamba ni akore yenyewe unarudisha nyuma. Yenyewe ulikuwa umeniuliza juu deja ile ni kushindwa yao. Deja AFC M23 kama baisha baambia mundoke murudie mkarisimbi. Ile ni kushindwa. Sasa watatangaza komedia seme tunarudia. Unajua combien de fois walikuwa wakisema abataondoka kama zile eneo washaka kamata pour dibo. Koma tena watambia watu niseme wa mambre wao au watu wao wafani wao waseme tunaondoka mpaka Karisimbi. Koma wataikala pale. Omwe itakuwa kasa vile mu vile ya Goma zamani kama nakumbuka, hakuna information yoyote yenye ilikuwa pale. Balitoka tu bakaenda.
Njo wenye niko naona sasa wenye viko nafanyika leo. Sasa ni kusema wasikilizaji wapendwa, tuwe kwamba AFC M23 iko nashindwa kabisa. Kama iko naitika ile accord irudie kule, kwamba ni kusema population inatapata amani tena pour le moment. Parce que ata iko na FARDC wala ni accord sec directement peuple yenye kwa population iko pale. Ni kama kawaida FARDC itarudia pale. Ndio FARDC itarudia pale. Tuwe kwamba watu wampeti na hapo fasi nyingine watapata amani kabisa. Tena watakuwa mikono ya FARDC. Ndio, bientôt kabisa. Hayo ndio yenye tulikuwa tutaongelea kuhusu ile kuondoka kwa AFC M23. Nadhani kwamba umetufuata vizuri na maanalizi zenu tunazitaka na nyie ku commentaire tunazitaka kabisa. Mambo ni ya pili yenye tutaongelea ni kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Uganda kutoka maeneo ya Lubero na Mahagi kwenye viongozi tofauti kutoka Nord Kivu waishaanza pinga hayo wakisema kwamba wale wanajeshi wa UPDF kuondoka pale deja inaweza ikawapa wanajeshi wa AFC M23 kuavancer vers Lubero hata Butembo, na miji hiyo pia inaweza ikaathirika sana na ataki za ADF kwa sababu walikuwa muoperation ushujaa ya kupigana ama ya kuwasaka ADF. Ndugu yangu Meshake, yule député Tembo Yotama alitangaza nini kuhusu hayo? Tembo Yotama, député national Nord Kivu, alilaani vikali kabisa ile mambo ya kutosha wanajeshi wa Uganda. Akasema ya kwamba vraiment jeshi la Uganda likitoka itapatia vraiment kazi tena kali kwa FARDC, parce que walikuwa wanasaidiana na jeshi la FARDC ili walinde fasi ya Lubero na Butembo ili ADF tena isiingie mu population. Nasikia unaelewa kwamba nao haiko watu wazuri, na UPDF ilikuwa nasaidiana na FARDC. Na hiyo ya kwamba huko ngambo za Lubero kulikuwa ile nafasi ambayo AFC M23 ilikuwa deploy wa askari wao pale kwenye walitoka Kipese. Ndio. FARDC ilikuwa natia suva UPDF mbele. Fasi ambapo wazalendo walikuwa na deployaka, walikuwa nafaa tole mai possible ili wanajeshi wa Uganda au wasonge mbele juu wapate nafasi wapate ginzi ya kugombana sana na kulinda ili AFC M23 isituingilie. Ndio, ninakumbuka ile siku ilikuwa mwaka wa 2024 mwezi ya mwisho njo AFC M23 ilipiganaka sana kule Lubero, ikaavance kuanzia maeneo za Kasege kupanda Matembe juu walipiganaka kabambi kule, walianziaka maeneo ya Kasege kwenye FARDC ilikuwa kama offensive. FARDC ikaavance, ilipofika uzalantoro ya Kirumba bikashindikana, njo tena bakairudisha nyuma. Mwile kuirudisha nyuma njo baliendaka sasa etape par etape, wakakamata Kasehe, Matembe, Alimbongo, wakaendelea Kitsombiro na mpaka kule Kipese kwenye walikuwa. Na mnakumbuka ndugu zangu, wakati wa hizo siku FARDC ilianzaka kudeployer UPDF wale wanajeshi wa Uganda kumalinye defroza pale Lubero kwenye AFC M23 ilikuwa donc karibu na AFC M23 na maposition za wazalendo wakawa wako na warudisha nyuma, wakatosha wazalendo wa position zao kule, wakatia wanajeshi wa UPDF kule, kwa sababu walikuwa wamekubaliana na FARDC kwamba wote watapigana kusaidiana na FARDC, donc wastopea AFC M23 isije ikavance kuingia Lubero. Na katika siku hizo wakati walikuwa kanaanza rudisha wazalendo nyuma, maposition za wazalendo zinakuwa ukipena UPDF walikuwa na waisha kataa hayo. Ni wakaaji wa maeneo yale walikuwa waisha pinga hayo, kwa sababu walikuwa waamini jeshi la Uganda ya kwamba litafanya kazi inavyokubalika ya kupigana na AFC M23 juu nao wanakuwa watu wenye Kongo inawashtuma kama kuwastaki kwa wanasaidiana na AFC M23. Ile sasa ikawa leo ikawa donc leo
UPDF ikawa itatoka katika zile eneo. Na ndugu yangu, kuna kitu yenye hapa nimesikia. Kama UPDF leo wataondoka mzile eneo za Lubero na AFC M23 nayo ishaanza ondoka kule, uko nasikia weye biko nakutania wapi? Ama na mie vile nimewaza ko ni demande pourquoi le monsieur Kainerugaba iko naanza tosha trupe yake kungambo ya Lubero na Butembo. Eske ni shu ya ile accord parce que na M23 nayo tunayo kwamba nayo tunayoka bako na consigne hivi na bote bawili. Sasa kama AFC M23 iko narudia nyuma et puis na UPDF inaanza rudia nyuma. Wenyewe walikuwa deploy pale ili wapiganishe. Ndio, eske bila vitu habina kitu kenye anakutanisha vraiment. Wenyewe niko nasikia sasa hapa ni wanajeshi wa UPDF wanaondoka pale kwa sababu waishajua AFC M23 inaondoka. Inaanza ondoka deja wanaenda banajua wanaenda. Sasa kama kuna besoin sasa ADF na zile matrupe zingine zianze ingia en population pour que waoneshe ya kwamba walikuwa wanatumika kazi ya mingi pale. Eske ile kitu vraiment haiwaza yako. Kitu yenye hapa niko nasikia ni kwamba au fait Uganda ishajua AFC M23 itajiretire kule. Hakuna vita yenye tena watafanya kule, wako naondoka. Sasa operation zao Mulubero zilikuwa za kupigana na AFC M23 ili wastope isisonge mbele. Pale sasa ni nafika sasa acha niseme mu 60 quelques pourcent 70 ya kwamba wanajeshi wa AFC M23 wako naondoka kupitia ile accord, kwa sababu UPDF ambayo ngelisaidianaka na FARDC kule ili wastopea AFC M23 iko naondoka, inajua deja ya kwamba AFC M23 haitafika tena eti avance. Wao wanaenda kwa sababu deja operation yao iko sasa inaisha. Kitu kingine sasa kule Muituri maeneo ya Mahagi kwenye watajiretire kuna kwa KDF ba mingi. Ndio. Sasa turudie kwa mambo ya Yotam. Sasa ni kwa nini na kule nako bataondoka mzile eneo kwenye walikuwa mu operation pamoja na FARDC pale? Sasa ofete gouvernement ya Kongo haijatangaza chochote kuhusu hayo. Nikukumbushe kitu kimoja. Yule muzika ine Rugaba naye nitamsema hai anakuwa na vitu vyake wenye seli wake huko, vitu venye anatangazaka tu vinapita. Iko sana la mkaka naye naisha tia mka mutobe anatupatia information. Je me demande iko sana kwa na habiwa kosa vraiment yeye sijui. Unakumbuka wakati vita vilikuwa vimechana sana maeneo ya Lubero na wapi, alikuwa amesema kwamba naye Aisha ukipe Ituri, akasema kwamba Bunde naye taikamata inaishia kule. Kesho unakucha anasema no, AFC M23 msivuke pale, si njo tutakontrole huko. Kesho encore unakucha anasema no, ba mercenaires bote ndakuya kubashambulia bote wenyewe wako Mkongo. Donc hatusemi kwamba maneno yake ya leo ya considere, menaye anakuwa kama mtu mwenye haiko tayari. Acha niseme sasa tutachunga wenyewe gouvernement itasema sasa. Tangazo ya gouvernement ndio tutaendea kwa parce que yeye hakujilitaka huko kama meme. Ndio hakujilitaka, ilikuwa ni akoro ya sasa tutachunga sasa, tuchunge tangazo letu ili tukue siri bisikwe sawa vile vya M23 sasa ile kujiretire na hatuyaona maakoro za mingi na matangazo. Sasa tuchunge tena tangazo ili tuiyo kwamba benye alisema ni vya kweli, njoo tutaiyo sasa, tutavikamata aje juu tuiyo kama M23 iko pamoja na nini na jeshi la Uganda. Ndio jo huyu Kainerugaba hai kabisa maneno yake kuyaamini hazikuwa kesi. Info zenye tuko nazo ni zile kule kuhusu UPDF na FARDC. FARDC ikisha confirme njo tutaamini ya 100%. Jo hawawezi wakaondoka deja na FARDC aiambie population ama hawaseme ya kwamba ile accord soit imeisha, watajisaidia upeke. Donc FARDC itafanya kazi ayo peke katika zile eneo. Ndugu zangu, katika maeneo mengine habari zilizosambaa ya kwamba M23 itajiretire mu Bukavu, ndugu yangu, ni habari zenye zilikuwa kazabongo.
Na ndugu yangu Meshake, unakumbuka ile information yenye ilikuwaka na iko sinye na Lawrence Kanyuka kama ulivyoiona, walikuwa wakisema kwamba watajiretire pale Bukavu. Nadhani kwamba pale ushajua realite. Ndio kabisa, ile tangazo niliona ambayo ilikuwa iko sinye na Lawrence Kanyuka, lakini vraiment selon nos sources, selon nos informations, tulishagundua ya kwamba kumbe haikukuwa sinye na Kanyuka. Ili ilikuwa ni zile info zenye haziko verifie, seke tumekuwa ili tuombea kwamba ilikuwa ni kudanganya, parce que selo weye na wewe ukaangalia selo no source waliniambia kwamba Bukavu hakuna hata ka movement kinyika kunaonesha ya kwamba M23 iko na jiretire na ukewaza bien haiwezi anza jiretire mu Bukavu na haiyatoka kule nafasi za mbali, haiyatoka Walungu na Shabunda Bangali yako selo no source kule Mashabunda hakuna naka movement kinyika kunasema ya kwamba bako na jiretire. Sasa hawezi toka mu Bukavu directement, hao yatoka manini Makamanyola ni Masange. Ndiyo. Tutachunga kwanza watoke Sange ndio tuyo ya kwamba Bukavu wataondoka. Ndiyo. Nadhani kwamba wanaotufuata walikuwa wamezipata habari hizo na message zenu tunakuwa tuko nazipata. Ofete tunapatiaka info kutokana na maswali yenyewe mko natuliza kwa WhatsApp zetu. Na nadhani kwamba hayo yote mnayajua na yale yanasikilikana. AFC M23 haiwezi kajiretire directement mu Bukavu wakati haijatoka sote Shabunda, haijatoka Walungu. Mnajua eneo mingi zenye wako nazo kule, ukienda Uvira nako wako ndani, unasikia deja hawezi wakatoka directement Bukavu na wajatoka kule. Ile ilikuwa habari nye mtu mwenye atujue alifondakia akapartager ku media deja. Ikawa imeanza kusemesha watu, wakatuliza sasa zile habari ziko aye, tuambie realite, eske AFC M23 itaondoka pale mu vile ya Bukavu. Mais selon nos sources mpaka sasa AFC M23 kuhusu kujiondoa katika vile ya Bukavu bado. Ndugu yangu kufro kwengine kumafro sote na pale Uvira, Walungu na kwingineko ali iko ya utulivu, donc kuna mapigano. AFC M23 na FARDC wapigane ni maeneo ya Uvira, Walungu na hata Fizi. Hali ni ya utulivu, pande mbili wanaendelea kuzikalia defense zao ama position zao. Hakuna mapigano. Vile vile na Masisi pia na Walikale hakuna fro kabisa yenye inaendelea kule. Hali ni ya utulivu. Mapigano yalikuwa makali mu le 23 le 24 mu Masisi kule maeneo ya Kazinga, nadhani mnakumbuka jinsi mapigano yalikuwa makali kule. Ni leo hii hakuna mapigano kulinye defo, hali ni ya utulivu. Na zingine habari ambazo nataka kuambia ni kuhusu Senko ambayo ilisema ya kwamba nayo leo kabisa iko na droit ya kukamata maamuzi kuhusu mambo ya politiki. Kuhusu mambo ya politiki kabisa ilisema kwamba iko na maamuzi yale. Hapa deja itawakumbusha mambo ya changement ya katiba, yani constitution. Senko inakuwa na iko na pinga yale, na ikasema kwamba article 87 ya constitution inawaruhusu nao kukamata maamuzi fulani ndani ya politiki. Nachomaanisha kwamba nao kabisa wanaweza kukamata maamuzi fulani ndani ya mambo ya politike. Na kuhusu changement ya constitution, Senko ayo inakataka ile changement ya constitution. Sasa kuwa wako nasema kwamba wako na ordre nayo kuhusu mambo ya politike, na maanisha kwamba wataendelea kupinga hayo. Ile njo realite kuhusu walio yatangaza. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Nasema asante kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Nikishukuru pia ndugu yangu Meshaki ambaye alitika kuja kutusaidia ili kuwapa habari. Asante sana ndugu yangu Meshaki. Ninakushukuru sana tena ndugu yangu Bauma. Ndio, merci. Na tutakuwa tukiendelea kuwapa habari kama kawaida tukiwa pamoja, yani leo kabisa mara mingi tutakuwa na tuko pamoja na ndugu yetu Meshake ili kuwapa habari.
Ndani ya comment nataka mtuambie ni vipi mulisikia sauti zetu na tunamatumia kuimba vitu vyote vilienda bien. Merci beaucoup Meshake, nanyi wanamemba kwetu TV, asante sana. Basi tupatane ndani ya habari zifuatazo kesho asubuhi tukiwapa mbichi tukidondosha donido. Merci beaucoup.